अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में 3 अहम ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले हम आपके साथ जो ख़बर शेयर करेंगे वो एक ऐसी झूठी ख़बर है, मन घड़त बेबुनियाद ख़बर है जिसका हमने पोस्टमार्टम करना है। कल 10 अक्टूबर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की फ़ॉरेन फंडिंग के मामले के ऊपर अपना महफूज फ़ैसला जो है वो सुनाएगा। ये फ़ैसला क्या होगा, इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला सुनाने के लिए जा रहा है और उस फ़ैसले का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या संगीन नताइज होंगे, उससे भी आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा जमीयतुल उलमा इस्लाम ने लॉन्ग मार्च के हवाले से इस्लामाबाद इंतज़ामिया से इजाज़त लेने के लिए बाकायदा तहरीरी दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज के हवाले से भी जो है एक रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट को लेकर जो हुकूमत है वो भी कुछ फ़ैसला करने के लिए जा रही है। वो भी बताएंगे कि वो फ़ैसला क्या है। इसके अलावा जो तीसरी जो हमारी अहम ख़बर है वो ख़बर ये है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो है वो आपको मालूम है नाज़रीन के चीन के दौरे पर हैं। आर्मी चीफ़ भी उनके साथ गए हुए हैं, लेकिन इस दौरे में जो DGISI हैं जनरल फैज़ हमीद जो उनके साथ गए हुए हैं, उनकी बड़ी अहमियत है। ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, आखिर उन्हें क्यों साथ ले जाया गया है और उन्हें साथ ले जाने की आखिर इतनी अहम ज़रूरत क्यों थी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौलाना फजलुर रहमान की, क्योंकि हमारा बड़ा मुख्तसर सा सेगमेंट होगा। मौलाना फजलुर रहमान के लॉन्ग मार्च के हवाले से एक दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी कि मौलाना फजलुर रहमान को जो है वो लॉन्ग मार्च की इजाज़त ना दी जाए। इससे इस्लामाबाद का जो कैपिटल है उसमें अफरा तफरी पैदा होगी, लोगों के लिए मसाइल पैदा होंगे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और उनकी जानिब से ये कहा गया कि फ़िलहाल अभी तक इस किस्म के किसी लॉन्ग मार्च की दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद इंतज़ामिया को नहीं दी गई और इसका फ़ैसला इस्लामाबाद इंतज़ामिया करेगी। लेकिन ये फ़ैसला आने के बाद इस जमीयतुल उलमा इस्लाम की जानिब से इस्लामाबाद इंतज़ामिया को एक बाकायदा दरख्वास्त दे दी गई है चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद को कि हमें 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद में जो है वो लॉन्ग मार्च का जो है वो करने की इजाज़त दी जाए। डी चौक का वेन्यू जो है वो सजेस्ट किया गया है इस दरख्वास्त में। जमीयत उलमा इस्लाम के जो रहनुमा हैं कामरान मुर्तज़ा, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त जो है वो तैयार की गई है और मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी की जानिब से ये दरख्वास्त चीफ़ कमिश्नर जो है वो इस्लामाबाद को दी गई है और उसमें यह कहा गया है कि मौलाना फजलुर रहमान अपना लॉन्ग मार्च लेके आएंगे। उनके साथ पार्टी की सीनियर क़यादत भी होगी, सपोर्टर्स भी होंगे और अपने वर्कर्स भी होंगे। तो ये इन्हें जो है वो इस लॉन्ग मार्च की इजाज़त दी जाए। इस दरख्वास्त में ये जो है वो किसी जगह निशानदेही नहीं की गई कि ये जो लॉन्ग मार्च यहाँ पर लाया जाएगा कितने दिन यहाँ पर इस्लामाबाद में बैठेगा। सिर्फ 27 अक्टूबर की तारीख जो है वो इसमें मेंशन की गई है। अब सिक्योरिटी एजेंसियों की ये रिपोर्ट सामने आई है कि इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में जब ये निकाला जाएगा, इस्लामाबाद में पहुँचेगा, तो दहशतगर्दी का ख़तरा है। इस हवाले से रिपोर्ट जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ को हासिल हुई हैं, जो उन्होंने इंटेलिजेंस शेयरिंग की है MI के साथ या ISI के साथ, IB के साथ और स्पेशल ब्रांच के साथ। जो मालूमात सामने आई हैं कि दहशतगर्दी की कोई जो है वो कोशिश इसमें की जा सकती है और इन रिपोर्ट के सामने आने के बाद हुकूमत इस बात पे गौर कर रही है कि मौलाना फजलुर रहमान को जो है वो इस लॉन्ग मार्च की इजाज़त ना दी जाए और इस बात का कभी इम्कान है कि जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चीन के दौरे से वापस आएंगे तो मौलाना फजलुर रहमान के इस लॉन्ग मार्च के हवाले से एक अहम इजलास जो है वो तलब किया जाएगा और मौलाना के लॉन्ग मार्च के हवाले से एक फ़ैसला जो है वो उस इजलास में किया जाएगा। दूसरा हमारा आज का जो सेगमेंट है, जो हमारी अहम ख़बर है कि कल 10 अक्टूबर है। एक ख़बर दी गई थी झूठी, मन घड़त, बेबुनियाद कि 10 अक्टूबर को एक ऐसा फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आएगा जिसके नतीजे में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की मरकज़ में और सूबों में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं, जो अरकान कौमी असम्बली हैं, अरकान सूबाई असम्बली हैं, वो अपनी नशिस्तों से महरूम हो जाएंगे और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी जमात है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी और इस तरह से ये मरकज़ और सूबों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो घर को चली जाएगी और उसका बोरिया बिस्तर जो है वो लपेट दिया जाएगा। कल 10 अक्टूबर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तों के ऊपर फ़ैसला सुनाने के लिए जा रहा है। तहरीक इंसाफ की वो 4 मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें कौन सी हैं जिसके ऊपर कल इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला सुनाना है। एक दरख्वास्त यह है कि जो अकाउंट्स की स्क्रूटनी के लिए कमेटी कायम की गई थी, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यह है कि उसकी कार्रवाई को खुफिया रखा जाए और ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ नहीं है और तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जो स्क्रूटनी कमेटी है उसके SOPs में शामिल है कि अकाउंट्स की स्क्रूटनी की तमाम तर जो कार्रवाई होगी उसे खुफिया रखा जाएगा, इन कैमरा होगी। लेकिन इसकी मालूमात जो है वो लीक की जा रही हैं और जब ये मालूमात लीक होती हैं तो अकबर एस बाबर
جنہوں نے یہ مقدمہ الیکشن کمیشن میں دائر کر رکھا ہے وہ ٹیلی ویژن پہ آ کر بیپرز دیتے ہیں تو اس کارروائی کو سیکورٹی کمیٹی کے SOPs کے مطابق خفیہ رکھا جائے۔ دوسری جو متفرق درخواست ہے جس کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ سیکورٹی کمیٹی کی جو کارروائی ہے، جو اکاؤنٹس کی سیکورٹی کر رہی ہے، اس کی کارروائی ایک طرفہ ہے، تحریک انصاف کو نوٹس نہیں دیا جاتا اور سیکورٹی کمیٹی اپنی جو ہے وہ کارروائی شروع کر دیتی ہے۔ چوتھی جو درخواست وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے کوئی 23 اکاؤنٹس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کیے گئے تھے اور اس کی معلومات جو ہے وہ سیکورٹی کمیٹی کو فراہم کی گئی تھی۔ تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ان 23 اکاؤنٹس کے حوالے سے جو بھی معلومات ہیں، ہمیں صرف بینکوں کے نام بتائے گئے ہیں، یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کے اکاؤنٹ نمبر کیا ہیں، وہ کن شہروں میں ہیں وہ اکاؤنٹ نمبر، ہمیں وہ تمام معلومات دی جائیں۔ ان درخواستوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اپنا موقف دے گی۔ چوتھی جو درخواست ہے وہ یہ ہے تحریک انصاف کی کہ جو اکبر ایس بابر نے فارن فنڈنگ کے حوالے سے مقدمہ دائر کر رکھا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، یہ مقدمہ جو ہے وہ بدنیتی کی بنیاد کے اوپر ہے۔ اکبر ایسا بابر جو ہے وہ تحریک انصاف کے اس وقت ممبر نہیں ہے اور ان کا کوئی حق دعویٰ نہیں بنتا کہ وہ اس قسم کا مقدمہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ دائر کریں۔ اب ناظرین، کل الیکشن کمیشن کیا فیصلہ دے سکتا ہے؟ یہ چاروں درخواستیں اگر ایکسیپٹ کر لی جاتی ہیں تو PTI کا موقف سن لیا جائے گا۔ PTI کے لیے کوئی بری خبر نہیں ہوگی، معاملات اسی طرح سے چلتے رہیں گے۔ لیکن اگر پہلی درخواست جو کہ سیکورٹی کمیٹی کی کارروائی خفیہ رکھنے کے حوالے سے ہے اسے مسترد کر دیا جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ اس سیکورٹی کمیٹی کی جو بھی کارروائی ہوگی، جو پروسیڈنگ ہوگی، وہ اس تک عوام کو اور میڈیا کو رسائی حاصل ہوگی، وہ خفیہ نہیں ہوگی۔ اس سے تحریک انصاف کی حکومت گھر نہیں جا سکے گی۔ دوسری جو درخواست ہے کہ سیکورٹی کمیٹی کی جو کارروائی ہے وہ یک طرفہ ہے، تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہمیں بھی اس میں بیٹھنے کا موقع دیا جانا چاہیے، ہمارا موقف بھی سنا جائے۔ اگر یہ مسترد ہو جاتی ہے تو تحریک انصاف صرف اس میں بیٹھ نہیں سکے گی، سیکورٹی کمیٹی اپنا کام کرتی رہے گی۔ تیسرا، 23 اکاؤنٹس کی معلومات کے حوالے سے متفرق درخواست ہے اور تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ وہ ہمیں اس اکاؤنٹس کے حوالے سے معلومات دی جائیں۔ یہ بھی ڈسمس ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ان 23 اکاؤنٹس کی معلومات تحریک انصاف کو نہیں مل سکے گی۔ لیکن جب فیصلہ سنایا جائے گا کسی وقت پہ جا کے، ان اکاؤنٹس کی معلومات دینا پڑے گی۔ ان اکاؤنٹس کی معلومات کو دیے بغیر PTI کا موقف سنے بغیر کوئی حتمی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ لیگل پوزیشن ہے۔ چوتھا، اکبر ایس بابر کی درخواست کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کی درخواست بدنیتی پر مبنی ہے، یہ خارج کی جائے۔ تو یہ بھی اگر خارج نہیں ہوتی تو فارن فنڈنگ کا مقدمہ الیکشن کمیشن میں زیر التوا رہے گا اور اس کے اوپر کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ اور یہ مقدمہ پہلے بھی 3-4 سالوں سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چل رہا ہے اور ابھی چیف الیکشن کمیشنر دسمبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں، 2 ممبر پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں اور ان کے ریٹائر ہونے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈس فنکشنل ہو جائے گا، الیکشن کمیشن فعال نہیں رہے گا اور اس کے ممبران کی 2 ممبران جو پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ اس لیے نہیں ہو سکی کیونکہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو جب ممبران کی تقرری کے اوپر وزیر اعظم عمران خان نے مشاورت نہیں کی تو چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر کس طرح سے وہ ان کے ساتھ مشاورت کریں گے؟ تو یہ معاملہ اسی طرح سے لٹکا رہے گا جب تک الیکشن کمیشن جو ہے وہ فنکشنل نہیں ہو جائے گا، اس کے ممبران اور چیف الیکشن کمشنر کی تقرری نہیں ہو جاتی۔ تو اس بات کا کوئی خدشہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی مرکزی اور صوبائی حکومتیں گھر کو چلی جائیں گی، ان کے MNAs، MPs اور سینیٹرز جو ہیں وہ نااہل ہو جائیں گے، ایسا کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آخری جو ہمارا سیگمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ چین کے دورے کے اوپر ہیں، آرمی چیف بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن DGISI جنرل فیض حمید کو کیوں ساتھ لے جایا گیا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان چین کے دورے پر گئے ہیں، انہوں نے وہاں پر جو چینی قیادت ہے انہیں اعتماد میں بھی لیا ہے، کچھ انہیں تحفظات بھی تھے CPEC کے حوالے سے بھی، اور جو پاکستان نے قرضہ لیا ہے IMF سے اس پر بھی تھوڑے تحفظات تھے، ان کو دور کیا گیا ہے، گارڈ آف آنر دیا گیا وزیر اعظم عمران خان کو۔ کل پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی چینی، اور آج جو ہے وہ چائنیز صدر سے وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات ہوئی۔ لیکن سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ خطے میں جو اس وقت موساد، FIA، موساد، FBI، CIA اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، یہاں پر جو ایک کنسپریسی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے لداخ میں امریکہ کا جو ہے وہ اڈا وہاں پر بنایا جائے، آزاد کشمیر کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کی جائے، کشمیر کے اوپر قبضہ کیا جائے، گلگت بلتستان میں بھارت کے جو مفادات ہیں ان کا جو ہے وہ جو مفادات ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور پورے خطے کے ریجن کے اندر جو ہے وہ امریکہ کے مفادات کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا جائے، اور اسرائیل بھی جو ہے وہ اس سازش میں ان کے ساتھ شامل ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہیں، اور پاکستان نے ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات قائم کرنے کی جو ہے وہ
कभी हमायत नहीं की। तो उन्हें साथ इसलिए ले जाया गया है कि ये जो इसराइल की, अमेरिका की और इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जो एक खित्ते में अपने ममालिक के मफादात के लिए जो साजिश तैयार कर रखी है कि आज़ाद कश्मीर के ऊपर भी चढ़ाई करनी है, गिलगित बिल्तिस्तान में भी जो है वो अर्जेंसी की सूरत हाल पैदा करनी है, लद्दाख में अमेरिकन बेस जो है वो कायम करनी है। अब लद्दाख के जो मामलात हैं उसमें चीन की सरहद के साथ लगता है लद्दाख, चीन के अपने भी वो स्टेक्स हैं वहाँ पर। तो अस्करी क़यादत के साथ मुलाकात हुई है, वहाँ DGISI की जो अपने उनके हम मनसब हैं उनके साथ भी मुलाकात हुई है, और वहाँ पर ये करना तय पाया है कि ये जो एक आलमी साजिश घड़ी जा रही है खित्ते के हवाले से, सी पैक को रोल बैक करने के हवाले से, कि अमेरिका का यहाँ पर अड्डा बनाया जाए लद्दाख में और वो चीन को भी सुपरवाइज़ करे, सी पैक को जो है वो नुकसान पहुंचाए, पाकिस्तान के ऊपर भी कड़ी निगरानी रखी जाए। तो इसे किस तरह से काउंटर करना है, इस हवाले से मुलाकात हुई, और मुलाकात में बहुत सारे इससे रिलेटेड अमूर जो है वो ज़ेर गौर आए हैं, और इस हवाले से हिकमत अमली जो है वो तैयार की जाएगी। इसका फ़ैसला बाकायदा तौर पर किया गया है। पाकिस्तान और चाइना की पहले से अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि अगर किसी किस्म की इंडियन एग्रेशन किया जाता है, पाकिस्तान पर चढ़ाई की जाती है, तो उसमें बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। पाकिस्तान चीन के साथ मुआहदे हो चुके हैं, लेकिन उसमें नई जहतें जो हैं वो इस दौरे में जो है वो तय की गई हैं कि मौजूदा हालात के तनाज़र में उसमें क्या क्या बेहतरियाँ की जानी चाहिए, क्या क्या बेहतरियाँ हो सकती हैं, इनके ऊपर भी जो है वो गौर किया गया है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।